মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গে সফরে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন ভোট লোকসভা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে। প্রথমে বাংলায়, তারপর দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন তিনি হিন্দিতে। রাজবংশী থেকে শুরু করে আলচিতি, কর্মী মান্ডি সোরেন থেকে শুরু করে সংখ্যালঘু সকলের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ভাওতা দিয়েছে, মিথ্যা প্রচার করে ৩,০০০ কোটি টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলছে। যারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে না, কিন্তু এই বাংলায় তৃণমূল সরকার এই পর্যন্ত যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সব কিছুই প্রতিশ্রুতি পালন করেছে। পার্থক্য এখানেই, আমরা যা বলি তা করে দেখাই। এ কথা তিনি বারবার জনগণের সামনে তুলে ধরেন। বিকেন্দ্রীয়করণে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু সম্পূর্ণ টাকা দিচ্ছে না বাংলায়। বাংলা অর্ধেক দেয় এবং অর্ধেক দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। তবে কেন শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের নাম প্রকাশ হবে, বাংলার কেন হবে না? বাংলাও তো টাকা দেয় যে কোনো এতে প্রকল্প পরিকল্পনায়। তবে এই ধরনের কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তা শুধু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে দিচ্ছে না, মানুষে বিভেদের সৃষ্টি করছে। তাই তিনি সকলকে ভোট দেওয়ার আগে দুবার ভাবতে বলেন। আপনারা দেখছেন এখন নজর চ্যানেল ইএনসি বাংলা থেকে, আমি ডাক্তার সঞ্জয় সেন আপনাদের সামনে। দেখতে থাকুন এখন নজর ইএনসি বাংলা। আমরা একটু অন্যরকম, দু চোখ দিয়েই দেখি। বাংলা में इलेक्शन कमीशन पूरा नजर रखेगा। अरे আপনি বলেন কি? তার মানে কি ইলেকশন কমিশন তো কিনে নিয়েছেন? ঝড় যখন হয় হয়তো এমন একটা জায়গা দিয়ে গেছে যেটা প্রশাসনের নলেজে নেই। বড় জায়গাগুলো নলেজে থাকে, ছোট জায়গাগুলো খুঁজে বের করে একটু 2-3 দিন টাইম লাগে, তাদেরও জানাতে হয়। যদি কেউ না পেয়ে থাকে তাকে দিয়ে দেবে, অসুবিধার কি আছে? কিন্তু এটা নিয়ে বিজেপির রাজনীতির কাছে প্লিজ দয়া করে আপনারা আত্মসমর্পণ করবেন না। যাদের ঘর বাড়ি গেছে, সবকিছু গেছে, এমনকি হাড়ি কড়াই থেকে শুরু করে হাতা, কাপড়, জামা, কেরোসিন তেল, বাচ্চাদের খাবার, কম্বল, জামা কাপড় থেকে শুরু সবই প্রশাসন দিচ্ছে। চাল, ডাল, খাবার বাড়িও প্রশাসন তৈরি করে দেবে। নিজেই স্বামী, নিজেই স্ত্রী আর নিজেই পুরোহিত। ইলেকশনটা কেন্দ্রের, ইলেকশনটা রাজ্যের নয়। সবটাই করছেন বিজেপি পার্টি। এখানে কোথায় গণতন্ত্র? কোথায় গণতন্ত্র? সারা পৃথিবীর মানুষ দেখে রাখুন, ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিক দেশে ওয়ান নেশন ওয়ান পার্টি চলতে পারে না। বিজেপি তাই করছে, মানুষের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে আর তার উপরে জুটিয়েছে আর এনআরসি। মাছ দেখেছেন তো? মাছের মাথাও হয়, লেজুও হয়। মাথাটা হচ্ছে আর মাছের লেজটা হচ্ছে এনআরসি। যেই আপনি অ্যাপ্লাই করবেন ক্যাতে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে এনআরসি করে দেবে আর আপনাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেবে আসামের মতো। রাজবংশীদের পদ্ধতি আলাদা, আদিবাসীদের পদ্ধতি আলাদা, খ্রিস্টানদের পদ্ধতি আলাদা। তোমরা বিয়েটাও ঠিক করে দেবে, কি শাড়ি পরবে, কোন ধর্ম মতে পড়বে, কে কাকে বিয়ে করবে। এটা মহা আশ্চর্যজনক এক দেশ হয়ে গেছে। 2014 में क्या बोला था? 5 बंद चाय बागान खुल देंगे। दूसरी बात था और बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपया करके देंगे बीजेपी। और क्या बोला था? 2 करोड़ बेकार युवक युवती को नौकरी देगा। नौकरी देना तो दूर का बात, इंडिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारा बंगाल में नहीं, लेकिन इंडिया में है, और वो भी एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। 15 लाख रुपया कहा गया। अभी झूठ बोले का वो करते फिर बोलता है इधी जो रुपया लिया है
गरीब लोगों को बांट देगा। अरे भाई, वो तो जितना रुपया लिया है वो तो आपका पार्टी फंड में कब चला गया, बहुत पार्टी फंड में चला गया। रुपया लेते हैं और बोलता है बीजेपी पार्टी को दे दो। ऐसे बहुत सारे आदमी मेरे को चुपचाप करके बोला, छुपा रुस्तम का बात। और तो 3000 कोटी टका तुम जनता से लिया, वो अगर तुम देंगे भी तो बंगाल को जो जनता है 21 करके रुपया लेगा। आप क्या 21 रुपया के लिए फिर और एक झूठ बोले कौवा काटे में जाएंगे? ना आप सफेद रहने के लिए, इज्जत रखने के लिए, मर्यादा का साथ लड़ने के लिए, चाहे चाय बागान हो, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे सादरी हो, बजट में हम लोगों ने बोला कि 107 स्कूल हम बना देंगे। हिंदी भी स्कूल बनाया, वानानाथ में यूनिवर्सिटी बनाया, सिलीगुड़ी में भी बनाया। आने वाला दिन कोई बच्चा लोग मेरे को रिक्वेस्ट किया है, अभी एमसीसी का कार्य हम नहीं कह सकते, लेकिन आपका इलेक्शन हम इसको बारे में सोचेंगे। তারা আমি কেন নাম লেখাবো? তুমি কি আমার নামটা কেটে দেবে? तुम हमारा नाम काट देंगे? ये तुम्हारा चक्रांत है। एक चक्रांत के लिए आप ना पड़े, ये आपको हिसाब में रहना चाहिए। और क्या का बारे में मैंने जो बोला, क्या का साथ एनआरसी का संबंध है? असम में कितना आदमी मर गया था आपका पता है? इसी के लिए हम ना तो क्या करेंगे, हम ना तो एनआरसी करेंगे, हम ना तो डिटेंशन कैंप करेंगे। हमारा जितना मजदूर बाहर में है, आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड मिलते हैं, हम बाहर को जो मजदूर है और लोगों को लिए भी एक वेब पोर्टल चालू किया है। अगर उसका कोई दिक्कत है तो हम लोगों को जनाएगा, हम लोगों को याद में ले आएगा और उसको भी हम अलग से 5 लाख रुपया का और एक स्वास्थ्य साथी कार्ड को देगा। इसी के लिए घर में इधर में जो है उसको स्वास्थ्य साथी कार्ड अलग, और बाहर में जो है उसका पास कुछ नहीं है। इसी के लिए अगर वो उसको कोई तकलीफ हो तो स्वास्थ्य साथी कार्ड दिखा के वो बिना पैसा में ट्रीटमेंट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे काम हमने किया है। अभी झूठ बोले कौवा काटे बोलता है। एक पार्टी का एमपी का नाम पे बयान लिखा मामला में, बीजेपी को वोट दो 3000 लक्ष्मी भंडार देंगे। हम पूरा 500 दिया को भी, 100 दिया को भी, और कैसे तुम देंगे? ये तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ये नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम नहीं है। अगर तुम्हारा हिम्मत है तो हर परिवार को 50,000 रुपया करके हर महीना में दो, हम देखेंगे तब। लेकिन पहले दो, उसको बात करो। हम बोला, हम कर दिया। हम बोलते हैं तो साथ साथ में करते हैं। हमारा कथा का भाव है, हमारा कथा का कीमत है, हमारा हक है जनता को चिट नहीं करने के लिए, जनता को बचाने लिए, जिंदगी देने के लिए। इसी के लिए देश बचाना जरूरी है कि नहीं है? देश बचेगा, बांग्ला बचेगा, बांग्ला बचेगा तो लक्ष्मी भंडार मिलेगा, बांग्ला बचेगा तो ऐक्यश्री मिलेगा, मेधाश्री मिलेगा, आपको खाद्य साथी मिलेगा, आपको स्वास्थ्य साथी मिलेगा, आपको रूपश्री मिलेगा, आपका साइकिल मिलेगा, आपको स्मार्टफोन मिलेगा। जितना भी है किसान बंधु से मिलके 10 लाख चाय बागान का मजदूर को देखो 2 दिन पहले नोटिस देके बंद कर दिया। जिसको पास 5 बीघा जमीन है, जैसे फार्मर्स किसान लोग चाष करते हैं, ऐसे छोटा छोटा जो चाय बागान होता है, छोटा छोटा लोग जिसको पास ज्यादा रुपया नहीं है काम करते हैं। 2015 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स मोदी जी का सरकार एक नोटिफिकेशन किया था कि इसमें कोई पेस्टिसाइड है
इसी के लिए इसको कैंसिल कर दो। लेकिन उसको बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन पहले चुनाव आ रहा है, इसी के लिए सब कैंसिल कर दिया। 10 लाख लोगों को, मजदूर को चाय पत्ता बेचना, तुलना, सब कैंसिल कर दिया। तो मैंने पूछा टी बोर्ड को, हम नहीं, हमारा सरकार, वो लोग कल हमारे साथ मिलते आए थे। हम बोला टी बोर्ड अगर असम को बारे में खुल देता है तो बंगाल के बारे में कैसे बंद करते हैं? हम बंद करने नहीं देंगे। इसको असर कैसे निकालेंगे वो हम कर लेंगे। सरकार का प्रशासन मीटिंग किया है, मीटिंग फ्रूटफुल हुआ है। काल से वो लोगों को पता, वो बोटेल सीट जो कंपनी है, बोटेल लिप, वो काल से लेंगे। हमारे पास जनता का कोई दुख आता है तो हम साथ साथ में एक्शन लेते हैं। दार्जिलिंग में शांति है, पहाड़ में, तोराई डुवर्स में शांति है, जंगल मॉल में शांति है, सिलीगुड़ी में शांति है, कूच बिहार में शांति है, पूरा राज्यों में शांति है। ये लोग चाहते हैं दंगा करने के लिए। मैं आप लोगों को शुभ साल का, नया साल का मुबारकबाद देने चाहती हूँ। शुभ नववर्ष, शुभ पयला বৈশাখ, আমাদের বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস। 2 ঈদ আসছে। আমিও প্রোগ্রাম করে 9 তারিখে আমার লাস্ট ইফতার আছে, ওটা আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে করি। করে যদি চাঁদ মুবারক হয় ভালো, 10 বা 11 ঈদ হবে। ইউএইতে দেখে তারপরে বলে। সুতরাং 10-11 আমি ঈদ করে আবার নর্থ বেঙ্গলে আসব। তার কারণ আমার কাল পরশু যেমন প্রোগ্রাম আছে নর্থ বেঙ্গলে, আমি ঈদ করে আবার চলে আসব, পয়লা বৈশাখ করে আবার চলে আসব। শুধু একটা বেলার জন্য যাব, কারণ আমি পয়লা বৈশাখের আগের দিন মা কালীর মন্দিরে পুজো দিই প্রতি বছর। আর তৃণমূল কংগ্রেসের আমার প্রার্থী নারায়ণ বাবুকে, এই দেখুন আমার বুকে চিহ্নটা জোড়া ফুল, আপনারা ভালো চেনেন। এটা হচ্ছে ভাই এবং বোন, একই বৃন্তে নির্মল রায়, আপনারা জানেন একই বৃন্তে 2 কুসুম। হিন্দু মুসলমান, একজন তার নয়নমণি, আর একজন তার প্রাণ। ভাই এবং বোন, ভাই এবং বোন, শিখ এবং খ্রিস্টান, রাজবংশী, কামতাপুরী, বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা থেকে শুরু করে হিন্দি ভাষা, সবাই একসাথে, সাদ্রি থেকে একেবারে অলচিকি, সবাই কিন্তু আমরা একসাথে থাকতে চাই। তাই এটা, এই সিম্বলটা আমি করেছিলাম এই কারণে, এটার লক্ষ্য ছিল একই বৃন্তে 2 কুসুম, হিন্দু মুসলমান, একজন তার নয়নমণি, আর একজন তার প্রাণ। আমাদের নির্মল বাবুকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিন। আর একটা কথা বলি, এই যে দেখছেন এটা ঘাসফুল গ্রামে হয়, 2 3টে করে পাতা, 6টা, আর নিচেরটা হচ্ছে ঘাস, আর ওপরের গুলো হচ্ছে ফুল। দেশ বাঁচানোর জন্য এটা আমি তৈরি করেছিলাম। দেখুন নিচেরটা শুরু করুন জাতীয় সঙ্গীতে, পাঞ্জাব, নিচেরটা ধরুন পাঞ্জাব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুরু করেছিলেন। এবারে পাতাগুলো গুনুন, পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ। পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ। মনে রাখবেন, এটাই আমাদের স্লোগান। যদি দেখেন জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। যদি দেখেন জয় বাংলা, জয় বাংলা। যদি দেখেন সারে জাহাঁ সে আচ্ছা, সারে জাহাঁ সে আচ্ছা। যদি দেখেন দণ্ডবতে, দণ্ডবতে, সব কিছু পাবেন।